अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डिलाइट में मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन आपके साथ। आज कुछ बच्चों के हवाले से बात करेंगे। अक्सर माएं परेशान होती हैं कि बच्चा जो है वो मुसलसल रो रहा है और रोना स्टॉप नहीं कर रहा और बात बात पर चिड़चिड़ापन भी करता है। कहते हैं कि जो छोटा बच्चा है वो नेचुरली अपनी जबान से तो कुछ कह नहीं पाता, तो वो अपनी हरकत और सकनात से ये बात प्रूव करता है कि वो किसी तकलीफ में है। जितने भी बच्चे आपको तंदुरुस्त नजर आएंगे, खुश खुर्रम नजर आएंगे, हंसते खेलते हुए नजर आएंगे, आप समझ लीजिए कि अंदर का उनका निजाम जो है वो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है और वो किसी बीमारी का शिकार नहीं है। लेकिन जितने भी बच्चे आपको डल नजर आएंगे, बार बार रोते हुए नजर आएंगे, ये उस बात की इंडिकेशन होती है कि उनकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई तकलीफ कहीं ना कहीं हो रही होती है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। अब ये माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को देखे कि बच्चे की आया तकलीफ किधर है। जिस तरह से अगर बच्चे के कान में तकलीफ होती है तो बार बार हाथ अपना कान के पास ले जाता है, तो ये इंडिकेशन होती है कि उसके कान में तकलीफ हो रही है। अगर पेट में दर्द होता है तो बहुत चीख चीख के रोता है और करवटें बदल रहा होता है या अपनी टांगों को बहुत जोर जोर से चला रहा होता है। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनका माँ को ख्याल रखना पड़ता है और देखना पड़ता है कि बच्चा इस वक्त किस तकलीफ में है, जिस तकलीफ में है, और फौरन डॉक्टर के पास उसको ले जाना चाहिए। उसका एक ट्रीटमेंट जो है वो करवाना चाहिए ताकि वो जो उसको बीमारी हो रही है वो बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। अब अक्सर और बेशतर लोग जो हैं घर में बैठे रहते हैं, कहते हैं एक नॉर्मल सी तकलीफ है, ठीक हो जाएगा और ऐसी कोई बात नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कहते हैं कि ठीक है दवाएं आप कम दें लेकिन फिर एहतियात करें। एहतियात में बहुत सारी चीजें, ग़िज़ा में एहतियात होती है, पानी में पिलाने में एहतियात होती है, ये सारी चीजों का ख्याल आपको फिर रखना पड़ेगा। और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स जो मदर्स होती हैं उनको फेस करना पड़ता है और बच्चों को किस तरह से टैकल किया जाए, कौन सी बीमारी की वजूहात क्या होती हैं, सारी बातें जानने के लिए आज हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब मौजूद हैं। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। और अपने व्यूअर्स से हम ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई सवाल करना है या आपके जहनों में कोई सवाल है तो आप डायल कर सकते हैं 34860893 पर। इसके अलावा आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने का आसान सा तरीका, अपने मोबाइल के राइट मैसेज पे जाइए, MTO लिखिए, जगह छोड़िए, अपना नाम लिखिए, जो सवाल है वो लिखिए और 6624 पर उसे सेंड कर दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा बड़े बच्चों पर आते हैं। ये बिल्कुल जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जिसे हम कहते हैं फ्रेश बेबी, अब कहा जाता है कि कुछ बच्चे बाय बर्थ ही बहुत सारी डिजीज लेकर आते हैं इस दुनिया में, और मदर जो होती है उनके लिए कहा जाता है कि उनको अपनी ग़िज़ा में एहतियात बरतनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? हाँ, बिस्मिल्लाह। आपने एक तो टर्म बड़ी खूबसूरत इस्तेमाल की है माशाल्लाह, फ्रेश बेबी और वाकई वो फ्रेश ही होते हैं, और स्पेशली जिनके प्राइमरी, जिनके पहले बच्चे, वो तो बहुत ही फ्रेश है। बिल्कुल। और जहाँ तक बच्चों की देखिए बीमारियों का ताल्लुक है, नेचुरल वे में बच्चे शुरू में बिल्कुल नेचुरल वे की हरकत करते हैं। वो सब चीजें जो कुदरती उन बच्चों में पाई जाती हैं, वो कुदरती अमल के तहत ही वो मूवमेंट्स करते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि पैर कहाँ हैं और हाथ कहाँ हैं, लेकिन आप यही खुदा की कुदरत है। आप देखिएगा कि जैसे कान में प्रॉब्लम, बच्चे ने हाथ कान कटा, उसको नहीं पता बच्चे को, तो यही एक बाई नेचर, हम कहते हैं कि नेचर बाई नेचर बच्चों में कुछ चीजें जो सराहत कर जाती हैं। तो एक तो ये मूवमेंट्स बच्चों की होती है, लेकिन बाज़ बच्चे जो बिल्कुल छोटे हैं, जैसे 2 दिन के हैं या 3 दिन के हैं, वो कोई मूवमेंट नहीं करते। अब उनके लिए हमें देखना है कि क्या प्रॉब्लम कैसे डिटेक्ट होती है। वो बच्चे खामोश हो जाते हैं, क्वाइट एंड काम हो जाते हैं। तो मतलब सबसे उसके बाद जो सबसे पहली प्रॉब्लम होगी उनकी, या तो वो यूरिन नहीं करेंगे 24 आवर्स तक, स्टूल पास नहीं किया उन्होंने, या उन्होंने फीडिंग नहीं ली। वो बच्चे जो विद इन 3 to 4 डेज के अंदर इस किस्म के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इसमें तो फौरी तौर पे जो है आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ये कुछ बड़े प्रॉब्लम भी हो सकते हैं ये, लेकिन इससे जो बड़े बच्चे आपसे 2 वीक जो 3 वीक से, वो थोड़े से समझदार हो जाते हैं। वो हरकतें करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अब नेचुरली मदर फीड या दूध पे आ गए ना, आर्टिफिशियल चीज आ गई ना बाहर से, तो अब उसके इफेक्ट आ रहे हैं। सही। पहले नेचुरल इफेक्ट आ रहे थे, ठीक है, अब आर्टिफिशियल इफेक्ट आ रहे, तो इसलिए अब जो चीज आ रही है उसके इफेक्ट आएंगे। सही। तो अब मदर फीड ले रहे तो मदर के आएंगे। हाँ, ठीक है ना? हाँ। तो इसी तरह के हम मदर को कहते हैं कि भाई थोड़ी सी एहतियात बरती जाए। आप मदर फीड जो कर रही हैं वो, यानी मदर के लिए जरूरी है कि वो हेल्थी होनी चाहिए। सही। मदर के लिए फर्स्ट कंडीशन ये, अगर आप बच्चों को हेल्थी देखना चाहते हैं तो मदर की डीलिंग, हेल्थ, उसकी डाइट बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए।
جتنا مدر کو آپ کیئرفل رکھیں گے بچے آپ کے اتنے بہتر ہوں گے. ہمارے ہاں یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا بیلنس ڈائٹ کا کہ وہ بچے ہوئے تو بچے کو جو ہے وہ مدر کو جو ہے غذا روک دی جائے یا وہ فروٹ روک دیے جائیں. آپ بہترین غذا دیں اسے, اس میں جو ہے وہ پروٹین ہونی چاہیے, اس میں کاربوہائیڈریٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں آپ یہ سمجھیں کہ جو گھر میں سے دیے جا رہی ہے نا غذا دوسروں کو, ان سے سب سے بہتر اس کی غذا ہو اور ٹوائس ہو, ڈبل اسٹینڈ کی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کی پوری فیڈنگ وہاں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اگر بیبی جو ہے خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم میں شکار ہوتا ہے تو یوزلی دیکھا تو یہ جاتا ہے نا کہ مدر سے آیا, اور تو کوئی سورس نہیں ہے نا ہمارے پاس. لیکن بعض کو سورس ہوتی ہیں امبلائکس ہے جیسے نا, اس کی بھی سورس ہوتی ہے. یعنی آپ اترتے ہی جیسے بچہ گروئنگ شروع کرتا ہے سب سے پہلی شرط اس کی صفائی ہے. آپ بچے کو یہ نہیں کہ آپ 2 دن کے بچے کو نہلا رہے ہیں, بچے کو آپ بالکل کلین رکھے. یہ میرا دعویٰ ہے کہ جو مدر اپنے بچوں کو بالکل صاف ستھرا رکھتی ہیں وہ بچے بیمار ہی نہیں ہوتے, بیمار بھی نہیں ہوتے اور خوش بھی رہتے ہیں, اور صاف ان میں سے خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے. دل چاہتا ہے کہ آپ اٹھائیں اور انہیں پیار کریں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. آپ کون؟ جی میں سے داخل بات کر رہی ہوں, کراچی سے. جی, کچھ کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. ہیلو جی, سوال کیجیے, ہم آپ کو سن رہے ہیں. جی میرا 3 مہینے کا بیٹا ہے, 3.5 مہینے کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. وہ تقریباً 1 ویک سے جو ہے فیڈ نہیں لے رہا. مدر فیڈ پر ہے 100%. ٹھیک ہے. وہ مدر فیڈ نہیں لے رہا ہے. یورین جو ہے وہ بہت کم پاس کر رہا ہے. 3 دن 4 دن ہو جاتے ہیں اسٹول پاس نہیں کر رہا ہے. اچھا جی, یہ مطلب ان کے ساتھ ابھی پرابلم ہوئی ہے. پہلے یہ بالکل مطلب پیدائش کے بعد یہ بالکل ٹھیک تھے. ان کے ساتھ ابھی یہ پرابلم ہوئی ہے 1 ویک. صحیح ہے. ایک اور میرا بیٹا ہے 2.5 سال کا. ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ کچھ کھاتے نہیں ہیں, وہ وامٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. ابھی تک وہ صرف سوجی اور دلیے پہ ہی چل رہے ہیں. وہ کچھ مطلب روٹی سالن چاول اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں کھاتے. اچھا, اگر بچہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کھا رہا تو باہر کی کوئی چیزیں کھا رہا ہے, لائک چپس وغیرہ؟ نہیں, کنفیکشنری تو بالکل نہیں دیتے ہم انہیں. بالکل ٹافی سیلان کی اس طرح کی کوئی چیز ہمارے گھر میں آتی ہی نہیں ہے, ہم دیتے ہی نہیں ہے بالکل انہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ان کے ساتھ اکثر عموماً جو میرے 2.5 سال کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ پرابلم یہ رہتی ہے کہ کبھی ان کا یا تو پیٹ خراب رہتا ہے, کبھی ان کی پتلیاں چلتی ہیں, کبھی مطلب سمجھیں پیدائش سے اب تک وہ بیمار ہی ہیں مستقل. انہوں نے اتنی اینٹی بایوٹک لی ہیں بے انتہا, اب جا کے ان کی تھوڑی اینٹی بایوٹک ختم ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ بیمار وہ بھی ہیں. آج کل جو ہے وومیٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں. کھانا وہ تقریباً 6-7 گھنٹے ان کو نہیں دو تو وہ نہیں کھاتے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہے کہ مما مجھے دے رہی ہیں نہیں دے رہی ہیں. وہ ان کو زبردستی میں کھلاؤں گی تو کھاتے ہیں, ادروائز نہیں کھاتے. ٹھیک ہے, چلیے ٹھیک ہے. آپ کا سوال جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. ڈاکٹر صاحب کوئی سوال آپ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, دیکھیے ایسا ہے کہ ان بچوں کے لیے ان بچوں کا پرابلم نہیں لگتا, مجھے ان کے گھر کا ہی پرابلم ہے. ہم کالر کو تھینک کیا دیتے ہیں. آپ کال کرنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آن ایئر آپ اپنا جواب سنیے گا. جی اب بتائیے. ہاں, یہ جو پرابلم بتا رہی ہے یہ بڑے دلچسپ پرابلم ہے اور ہمارے یہاں کے معاشرے کے بڑے کامن پرابلم ہے. اصل میں ڈیلنگ مدر سے یا پیرنٹس کی ہوتی ہے جو بچوں پہ افیکٹو ہوتی ہے. دیکھیے دونوں بچوں کا ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے دونوں بچوں میں. میں کلیکٹیولی لے لیتا ہوں. یہ تو چھوٹا بچہ ہے, انہوں نے کہا کہ جو مدر فیڈ یا فیڈ نہیں لے رہا, تو دیکھیے اس کا ریزلٹ کیا ہے, اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ یورین نہیں ہو رہا. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ آپ انٹیک ہی کم لیں گے تو آؤٹ پٹ کیسے ہوگا پورا. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ انٹیک آؤٹ پٹ اکول ہونا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ان کا ریزن ہو گیا کہ بھائی یورین نہیں آ رہا اسے یا وہ ویک ہو رہا ہے تو انٹیک نہیں لے رہے. وہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے سوری کہ آپ اسے ڈاکٹر